Okay, so आज हम external sector discuss करिबा. तो last class में I think GST पूरा हम discuss करते हैं, correct? So हम GST council issues वगैरह सब discuss करते हैं last class से. So आज हम start कर दबा external sector. So external sector, like we'll discuss about our India economic transactions with other countries, right? So and the related concepts जैसे है तुम्हारा current account, capital account, and तुम्हारा import export वगैरह जहाँ भी balance of payment, balance तुम्हारा balance of trade deficit कौन, surplus कौन, so all those concepts we'll see. Okay, the first uh, forex reserve कौन, what is a forex reserve? The forex reserve ହେଲା ଆମର actually it's with RBI. तो ଏଥିରେ ଆମର gold ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ SDRs ଅଛି, ଯୋଉ ଆମର IMF ର SDRs ଅଛି, IMF ରେ ଯୋଉ ଅଛି reserve tranche ସେଇଟା ବି ଅଛି, right? And the foreign currency assets ବି ଅଛି, right? So what is foreign currency assets? Anybody can tell me କି କହିପାରିବ ତ foreign currency assets କଣ? କି କହିବ? सर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन ने बा डिराइव्ड हमर सिक्युरिटीज किंबा बॉन्ड्स ये सब कहि परियो. Very good, right? So anything that can be traded for foreign currency. So हमारा जहाँ भी bonds है गला कि जो भी shares वगैरह जहाँ भी foreign रो किसी अच्छी जोड़ा कि denominated by dollars अच्छी, not dollars, any foreign currency, right? So any equity है पारे कि any bond है पारे, whatever, like that can be traded with dollar, right? Those are all foreign currency assets. Uh, then SDR तो समझ जानचंदी. So IMF रो, so every country have IMF रो mechanism अच्छी, right? IMF ହେଲା ଆମର International Monetary Fund ଯାର କାମ ହେଲା କି ଯୋଉ country ସବୁ balance of payment crisis ରେ ଫସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ recover କରିବା help କରିବ, right? ତ ସିଏ କଣ କରେ ନା ସବୁ country ରୁ କିଛି as per the କିଛି କୋଟା ଅଛି, right? like जो कंट्री डेवलप्ड कंट्री लाइक बड़ इकोनॉमी ताटी अधिक कोटा थिबो, लाइक जो छोट कंट्री तार कम थिबो, राइट? तो सेई कोटा ये रे माने पैसा सब डिपॉजिट करथिबे एंड दैट विल बी गिवन टू द कंट्री जेतबेले किछि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैला, राइट? सिंधुडी रिजर्व ट्रांस भी गोटे अछि, इट इज समथिंग सिमिलर. रिजर्व ट्रांस भी गोटे लाइक दिस इज आल्सो आईएमएफ जोटा कि तमरा बैलेंस पेमेंट क्राइसिस वाले तुमको मिल परियो, राइट? ओके, सो एसडीआर हेला गला एंड रिजर्व ट्रांच हेगला फॉरेन करेंसी एसेट्स. तो कह दलो अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन करेंसी डायरेक्टली जहां फॉरेन डॉलर्स रखा हिची ताकू छाड़ी कि किछि भी फॉरेन सिक्योरिटी हेगला, किछि बॉन्ड हेगला, व्हाटएवर दैट कैन बी ट्रेडेड विथ डॉलर, राइट? ताकू तुम बिकी देला तुम फॉरेन करेंसी, दैट दोज आर फॉरेन करेंसी एसेट्स. गोटे सेकंड मु रिजॉइन को. Okay. So एटा किछि किछि वर्तमान रो like we have a forex reserve of $607 billion, right?
एंड जदि हम तार डेनोमिनेशन देखिबा सबुठु अधिक हमर फॉरेन करेंसी एसेट्स अछि, राइट. So these are your foreign currency, direct foreign currency plus anything that can be like finally ताको तम कन्वर्ट कर पारे फॉरेन करेंसी को. तापरे अराउंड 537 मेजर अछि तमरो फॉरेन करेंसी एसेट्स. तापरे किछि $45 बिलियन तमरो अछि गोल्ड. एंड तमरो जो रिजर्व ट्रांच अछि $5 बिलियन, $18 बिलियन SDRs, and why 2 times gold. ओके मे बी समथिंग मु भूल लिख दीची. एनीवेज एते एग्जैक्ट दरकार नै, जस्ट मन रखो 607 बिलियन हला हमर करंट हमर फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन टा. आ तार सबुठु अधिक अछि हमर फॉरेन करेंसी एसेट्स गुडा. ओके स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि तमरा एटा आईएमएफ रो क्रिएट करछन जाकू. सो एवरी कंट्री विल हैव ए कोटा एंड एसडीआर तमरा इट इज बेस्ड ऑन आवर वैल्यू इज बेस्ड ऑन तमरा पांचटा करेंसीज, राइट. लाइक तमर डॉलर हे गला, यूरो हे गला, तमर एनबी हे गला चाइना रो, जापान रो येन हे गला, यूके रो पाउंड हे गला, राइट. तो ये पांचटा करेंसी मिसी की तार वैल्यूएशन टा हुए, राइट. So it's not exactly a currency, but it's a माने गोटे हमर इट्स गोटे गोटे क्लेम, राइट. जत तमर परे गोटे फंड रहिथिबो, परे जतबे तमर को भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कला ताको सेतरु हेल्प दिया जीवो, राइट. ओके नाउ एक्सचेंज रेट कोन. सो एक्सचेंज रेट हला हमर गोटे करेंसी को एतले हमें लाइक वी कन्वर्ट करबा आउट करेंसी को, इट इज नोन एज एक्सचेंज रेट. तो डिफरेंट हमर एक्सचेंज रेट रेजिम्स अछि. लाइक गोटे नंबर हला पूर्वला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, राइट. अर्ली एटा फॉलो होतला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कोन हबो. सो तमरो गवर्नमेंट कंप्लीटली कंट्रोल करियो तमर एक्सचेंज रेट को, राइट. तो गोटे डॉलर केते रुपीस हबो, it will be completely controlled by the government or the central bank, right. से डिसाइड करिवे. तो से माने डिपेंडिंग ऑन कि तांको सिचुएशन तांको कोन करे अछि, तांको इंपोर्ट बेसी ये करे अछि कि तांको एक्सपोर्ट अधिक ये प्रमोट करे अछि, एज पर देयर विल से माने मैनिपुलेट करिवे, राइट. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम रे एटा थिला. फ्लोटिंग रे कोन, फ्लोटिंग रे गवर्नमेंट रो किछि लाइक रोल रहबनी कोन होला, गवर्नमेंट रो किछि रोल रहबनी, कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस को छाड़ देबे. तमर डिमांड सप्लाई नै कि तमर जो केति तमर इफ तमर जदि अधिक डिमांड तमर डॉलर रो रहबो ताले डॉलर प्राइस टा एप्रिशिएट करिवो, राइट. जदि अधिक डॉलर डिमांड कम रहबो देन डॉलर प्राइस टा खसिबो. तो कंप्लीटली मार्केट ऊपर डिपेंड करिवो. एथरे गवर्नमेंट रो किछि रोल नै. जनरली कोन हमर इंडियन कम फॉलो करू, वी फॉलो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, राइट. सो यस हम आरबीआई कंप्लीटली फिक्स करे नहीं, आरबीआई जनरली इंटरवेन करे नहीं एक्सचेंज रेट रे. किंतु जदि दरकार पड़ला कि हमर करेंसी बहुत अधिक डिवैल्यू हो जाउची और प्रॉब्लम होची, ताहले आरबीआई हैज टू पिच इन, राइट. तो ताहले आरबीआई तमरो फॉरेक्स रिजर्व ये करी करी तो तमर डॉलर टा अधिक बढ़ी जाउची, ताहले डॉलर रो तमरो डिमांड मार्केट रे कम अछि, तासे फॉरेक्स आनियो फॉरेक्स रिजर्व डॉलर उडा मार्केट रे पंप कर दबो, फॉरेक्स रिजर्व काढी करी मार्केट रे लाइक सेल कर दबो ताको, करेक्ट. सो ए बळिया करी आरबीआई मैनेज करिवो. जदी तमरो डॉलर का बेसी एप्रिशिएट होची देन आरबीआई हैज टू इंटरवेन बाय सेलिंग द डॉलर्स. सिमिलरली ऑपोजिट ततले तमरो डॉलर टा तमरो खसुची बेसी लाइक देन आरबीआई हैज टू डिमांड माने तमरो अधिक माने कम अछि, तो सेही केस रे आरबीआई हैज टू बाय द डॉलर्स, राइट. तो से बळिया करी करी आरबीआई विल मैनेज द एक्सचेंज रेट, राइट. तो सेही जिंस लेखा हिची यार फिक्स एक्सचेंज रेट रे आई एम नॉट जस्ट पढुनी. तो एटा पूरा कंट्री और द सेंट्रल बैंक पूरा इंटरवेन करिवो. आउ एडवांटेजेस कोन आरो, एडवांटेजेस हला स्टेबिलिटी, राइट. तमरा एक्सचेंज मार्केट फोर्सेस जहां भी करले आरो किछि लेन देन नै, द प्राइसेस विल बी स्टेबल.
it promotes foreign exchange जो stable ରହିବ currency तो आपे आपे तमर FDI वगैरह हबो because they have a assurance कि हठात एमती किछि rate खसिबनी बढिबनी because the government is intervening, right? Even inflation वगैरह भी एते हबो नाही, right? Because the prices are more or less stable. Disadvantages कोन तो एटा completely manipulated ରହିବ, right? So RBI has to always manipulate तम देखो तार foreign exchange use करिकरी RBI manipulate करथो the exchange rate को, right? बोला ओके सो डिसएडवांटेजेस टा कोन हबो कि अच्छा कि पिंग करछन्ती कि जॉइन करन पड़ना बोली करी ओके डिसएडवांटेज कोन हबो सो डिसएडवांटेज हला आरबीआई सब बेले तार फॉरेक्स रिजर्व को यूज करिकरी तमरा लाइक इट विल कंट्रोल द एक्सचेंज रेट, ओके सो ता द्वारा कोन हबो बैलेंस्ड पेमेंट क्राइसिस हे पारे तार फॉरेक्स रिजर्व पर बहुत बेसी प्रेशर रहइबो, ठीक अछि मैनेज फ्लोटिंग रेट जोड़ा हम कहली इथे तमरा आरबीआई दरकार पड़िबो मिनिमम इंटरवेंशन करिवो बहुत दरकार पड़ले अदरवाइज एडा तमरा कंप्लीटली मार्केट फोर्सेस ऊपर तमरा रहिबो, राइट? सो एथरे तमरा देखो फॉरेक्स रिजर्व बेसी तमरा बहुत बेसी फॉरेक्स मेंटेन करा दरकार नै तो बिकॉज आरबीआई सब बेले फॉरेक्स रिजर्व रु किना बिका करिवोनी तो दरकार बहुत कम ही सी लाइक इंटरवेन करिवो देन असला तमरा नियर एंड रीर हला सो व्हाट इज जो हमारा एक्सचेंज रेट हम नॉर्मली एक्सचेंज रेट देखिलु, राइट? तो दीटा अछि कोटला नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ओके तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट हाउ वी फिगर आउट बिकॉज़ गोटे कंट्री जनरली बहुत सारा कंट्री सहित ट्रेड करे, राइट? सो इंडिया वर्तमान चाइना सहित भी करूची साउदी सहित करूची यूएस सहित करूची बहुत सारा कंट्री सहित हमर करूची, राइट? सो जस्ट टू गेट ए आइडिया कि हमर करेंसी हाउ इट इज डूइंग कंपेयर्ड टू फॉरेन करेंसीज हम खाली तो डॉलर से तो कंपेयर करले हबनी, राइट? इफ यू ओनली कंपेयर विथ डॉलर और हमर रेनन से तो करबी येन से तो करबी दैट विल नॉट गिव मी एग्जैक्ट सिचुएशन कि हम करेंसी किमिति परफॉर्म करूची, ठीक अछि तो सेति पे हमर कोन करना हम ओटे ए जो नीर रे सो वी टेक तमरो गोटे वेटेड इंडेक्स नोचु, राइट? सो वी डोंट टेक एक्सचेंज रेट हमर इंडिया रुपीस विथ ओनली वन कंट्री बट वी टेक अराउंड तमरो 36 countries in this तो 36 countries रो हमें एक्सचेंज रेट नोचु तो तार वेटेड एवरेज काढुचु, राइट? तार एंड वेटेड एवरेज काहेकी जो कंट्री अधिक ट्रेड करथो ताको अधिक वेट दिया जीवो, राइट? तो इफ आवर चाइना से तो अधिक ट्रेड अछि तो चाइना को अधिक वेट दिया जीवो यूएस को अधिक दिया जीवो देन तमर अफ्रीकन कंट्री से तो कम ट्रेड अछि ताको कम वेट दिया जीवो 36 कंट्रीज जार अधिक इंपोर्टेंस ट्रेड रे ताको अधिक वेट दिया जीवो तो सेई वाला ଗୋଟେ वेटेड एवरेज रे करा हबो से वेटेड एवरेज रो वैल्यू हिसाब रे लाइक वी कैन से कि आवर कंट्री लाइक हाउ एक्सचेंज रेट इज डूइंग इज इट appreciating or depreciating, right? तो बायलैटरली हमें देखिले हमें ऑलवेज कहयाटा संभव होबनी, राइट? बायलैटरली हेई पारे यूएस सहित हमर डॉलर रो बहुत से बळे अधिक माने अछि डिवैल्यू माने डिप्रिशिएटिंग अछि बट इट विल नॉट गिव अस अ करेक्ट पिक्चर कि हमर अलगा कंट्री से कोन अछि, राइट? बिकॉज़ वी आर हमें बहुत सारा कंट्री से डील करछु इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूछु सो in order to find कि हमारा overall हमारा currency situation किमिति we have to go for a right we have to go for this right हमारा near वाला concept, okay? So then our concept असला तुम्हारा
nominal effective exchange rate and then a real effective exchange rate. This is same तमरा नीर वाला concept ही real ले कौन होची just inflation को हमें control माने को account रे नोच माने account रे नोच, right? So not only we are just ଆମେ ଖାଲି blindly exchange ରେ ନେଉଛୁ, ତ ଏଥିରେ ଆମେ divide କରୁଛୁ even with the inflation adjust ବି କରୁଛୁ, ତାକୁ with the inflation also divide କରୁଛୁ, right? So this gives a more exact picture कि ଆମର ସେଇ country ର inflation କେତେ, ଏଇ country ର inflation କେତେ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ratio ଟା ନଉଛୁ use କରୁଛୁ to find out, ହେଲା? So this is your rear. अच्छा, any doubt till now? କିଛି doubt? Any doubt? rear ଟା again କହିବି। अच्छा, near ଟା ବୁଝି ପାରିଲ? So because India has trade relations with so many countries, तो हमें खाली इंडिया यूएस ର डॉलर ଦେଖିଦବା रिलेशन, राइट? दैट इज नॉट एनफ, राइट? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା कंट्री ସହିତ ट्रेड କରୁଛୁ, ତ ଖାଲି ଡଲାର ସହିତ कंपेयर କରିଦେଲେ ହବନି। ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କରେନ୍ସିଟା କରୁଛି କେମିତି, ଆମ କରେନ୍ସିଟା appreciate ହଉଛି ମାନେ ବଢୁଛି ନା କମୁଛି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର କରେନ୍ସି, ହାଉ वी विल नो? ସो ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଗୋଟେ ୱେଟେଡ୍ ଆଭରେଜ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଏଇ କେସ୍ 36 ଟା कंट्री ଆମେ ନେଇଛୁ, राइट? ୱେଟେଡ୍ ଆଭରେଜ କାହିଁ କହୁଛି? जो कंट्री सହିତ ଆମେ ଅଧିକ ट्रेड अमाउंट ऑफ ट्रेड କରୁଛୁ ତାର ଆମେ ୱେଟ ଟା ଅଧିକ ଦବା, right? So what I'm trying to say, suppose ମୁଁ ଗୋଟେ एग्जांपल ନଉଛି, ମୁଁ ତିନିଟା କରେନ୍ସି ନେଲି, ମୁଁ ଚାଇନା, यूएस ଆଉ ଧର ଆମର ଆଫ୍ରିକାର ଏନି कंट्री, ଧର ନାମିବିଆ, ତିନିଟା कंट्री ମୁଁ ନେଲି एक्सचेंज रेट। सो आर एक्सचेंज रेट समथिंग अच्छी चाइना रो, आई डोंट नो, जोड़े हाइपोथेटिकल नहीं होची, हैला? धर 30, आर धर 80, आर धर 5, हैला? जस्ट आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल, किछि माने एग्जैक्ट नोनी। सो एटा एक्सचेंज रेट टा, तो आकु डायरेक्टली एवरेज नेबिनी, मते काढियार अछि, आकु डायरेक्टली नेबिनी, मते वेटेड न पड़ियो। सबुठु अधिक ट्रेड हमर चाइना यूएस नामी भीतर कार अधिक ट्रेड अछि, सबुठु अधिक ट्रेड हमर चाइना सहित अछि, तापर नेक्स्ट हाईएस्ट ट्रेड हमर यूएस सहित अछि, तापर अछि हमर नामीबिया। तो मु कोन करबी, चाइना सहित जेन सब अधिक अछि, मु तार वेट टा अधिक नेबी। सपोज तार मु वेट टा नै गली 60 प्लस नेक्स्ट यूएस रो धर हमर वेट टा मु नेबी 80 हला, तो एक्सचेंज रेट ता वेट टा धर मु नेबी 30। नेक्स्ट नामीबिया हला, तार वेट धर मु नेबी 10। So divided by your 100. So this will be your weighted average. तो मु खाली एक्सचेंज रेट रा एवरेज नलिनी, मु खाली करेनी कि 30 80 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 एमिति करेनी। आई गेव सम वेट्स, जो कंट्री ट्रेड अधिक अछि ता से अधिक ताकू वेट, गोटे वेट देली अधिक वेट, जासा टी कम ताकू आउटी कम, कारण सब लो सब कम वेट, राइट? तो वेटेड एवरेज गोटे काढली, एक्जेक्टली एमिति नो से स्क्वायर रूट बाय रूट कोन काढंती गोटे, हला? तो आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट फॉर्मूला, आई एम जस्ट गिविंग यू द गोटे आइडिया, राइट? सो इधर आकर अलगा ही फॉर्मूला अछि, दे यूज सम ज्योमेट्रिक मीन कोन यूज करंती, हला? मते एक्जेक्टली ता भीतर दिबानी हमें, जस्ट एति मन रखो, वेटेड एवरेज हमें काढू ए केस रे, ओके? That is, this is near. And what is real effective exchange rate कोन? सेम एई थरे खाली हमें इन्फ्लेशन रेशियो भी नहीं जाओ। तो नॉट ओनली वी टेक योर रेशियो ऑफ योर करेंसीज, राइट? हमें ताकर एक्सचेंज रेट खाली काढनु कि हमर इंडिया रो आर एक्सचेंज रेट केते, हमें इवन एथरे तार रेशियो ऑफ इन्फ्लेशन भी हमें कंसीडर करू कि इंडिया रे इन्फ्लेशन केते अछि, राइट? तो द इन्फ्लेशन जते हम कंसीडर करू नियर रे,
ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ଆମର ରି ରେ ହେଇଯାଏ, ରାଇଟ୍, ରିଅଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ। ବୁଝିଲା ନା, ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍? Okay, then balance of payment. So what is balance of payment? So basically balance of payment is nothing but I'm just कहली ଆମର different countries सहित ଆମର trade relations ଅଛି, not only trade relations, investment ଅଛି। ଆମକୁ FDI ଆମେ import export ଚଲେଇଛୁ, ଆମକୁ ସେମାନେ ଆମେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସିରେ, ମାନେ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଲୋନ୍ ନଉଛୁ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କମର୍ସିଆଲ ବରୋଇଂ କରୁଛୁ, ଆମେ FDI ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ହଉଛି, FPI ହଉଛି, ରାଇଟ୍। ତ ବହୁତ ସାରା ଲେନା ଦେନା ଚାଲିଛି। ଆମକୁ ରେମିଟେନ୍ସ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାଉଦି ବାଉଦିରୁ ଆମର କି US ରୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ NRIs वगैरह, ସେମାନେ ଆମକୁ ରେମିଟେନ୍ସେସ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ଆମର ଚାଲୁଛି, ରାଇଟ୍। ତ ସେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କୁ ଗୋଟେ पर्टिकुलर ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ମ୍ୟାନରରେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି BPM6 ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ହେଲା। ମନେ ରଖ BPM6 କଣ ସେ ଫର୍ମାଟଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା। ତ ଗୋଟେ BPM6 ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ ଭଳିଆ। ତ ସେଇଟେ so they will note all the transactions, right? କଣ କଣ transaction ଅଛି, that will be noted in a particular format, BPM6 format, and ତାପରେ ସେମାନେ କାଢିବେ ନେଟ୍ କେତେ ଆମର ପଇସା ଯାଉଛି କେତେ ଆସୁଛି। ତ ସେ ନେଟ୍ फाइनल जिनसरा काढिबे कि केते होउची, लाइक इफ देयर इज अ नेट इनकमिंग और अ नेट आउटगोइंग, राइट। सो दिस इज कॉल्ड योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, so there are two accounts in what a balance of payment, दीटा account ଅଛି, ଗୋଟେ current account होला ଗୋଟେ capital account। so what is a current account? so current account जोटे हमरा short term exchange टा हुए, right? for example सेटा in ଗୋଟେ invisible visible part टा अछि। invisible कोन? so invisible रे तमरो so basically the services trade टा हम, sorry सर्विसेस कहली सर, सर्विस। so invisible रे basically हम services रो trade टा आसीबो, and visible रे हमरो goods रो trade टा आसीबो, right? import export जो good रे होची, that is a visible trade। invisible रे services तम trade टा आसीबो, like software services हेगला कि तमरो banking services हेगला, insurance services हेगला, so all those will come under your services वाला bracket रे आसीबो, right? so apart from that there is something called तमरो income। so income रे there can be dividend if you तमरो कोड तम गोटे अलगा कंट्री रे you have spent something, you have some shares, right? so you will get dividend। suppose you are given a loan to other country, you will get interest। okay, suppose तमे कोड कोन जदि किछि इन हमर ONGC हमर विदेश जाकि अलगा जगह रे इन्वेस्ट करछि तार जो ऑयल रिफाइनिंग वगैरह रे, तो से you will get some profit। so income is this, right? so you can get some dividend, you can get some interest, you can get some profit, right? this is your income। this was your trade part, invisible and visible trade part, and then the transfer part। so transfer part is mainly the remittances, right? you get the remittances होची कि gift मिलुची from outside, that is your transfer part, right? so this can be which the age of bracket under रे there can be something incoming or outgoing, correct? ଆମର जो export जदि हम करूचु, it is we are exporting, it's incoming or outgoing? हम कोन पैसा आसीबो ना मिलिबो, माने हम पैसा जीवो एक्सपोर्ट कला बेले? पैसा आसीबो सर, पैसा आसीबो, राइट। सो एक्सपोर्ट कला बेले हम पैसा आसीबो, इंपोर्ट करले पैसा जीवो, राइट। सिमिति हम जदि जो डिविडेंड हम जदि नेट इन्वेस्टमेंट करथिबा आउटसाइड अधिक करथिबा, देन हम पैसा डिविडेंड आसीबो। जदि हमर नेट इन्वेस्टमेंट सेमन हमर अधिक नथिबो हमर, बट other countries have done more investment in our country, so there will be net outflow, right? because ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏଇଟେ share where invest କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା company invest କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କିଛି କରିଥିବୁ, but net ଟା କଣ ହବ finally? probably there will be a net outflow of dividend। similarly interest, ଆମେ କିଛି ଲୋन ଦେଇଥିବା ଅଲଗା ଛୋଟ ଛୋଟ country କୁ,
Africa को बड़ कंपनी टू लोन नहीं थिबा, so there might be a net outflow of the interest amount, right? हमको इंटरेस्ट किछि दवा पड़िबो, देन हमें जति पाइबा, राइट? सिमिलरली प्रॉफिट हमर किछि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करछु कंपनीज गुडा को से माने भी किछि करछंती, बट प्रोबब्ली देयर विल बी नेट जो प्रॉफिट ता हमर बेसी से माने कमौथिबे ना आउटफ्लो देन इनकमिंग। तो एटा हैला तमरा इनकम पार्ट टा। ट्रेड तो सिंपल, राइट? सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सो वी ऑल नो कि हमर इंपोर्ट अधिक देन एक्सपोर्ट, करेक्ट? वी नो दैट और नॉट? हमर इंपोर्ट अधिक नहीं? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। yes sir तो हम डाटा ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆମର ସାର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆମର ଗୁଡ୍ସ ରେ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମର ସର୍ଭିସ ରେ ବେଶୀ। हाँ करेक्ट, हम से पार्ट रे आसीबा आगु, राइट? सो से पार्ट आगु आसीबा हमर तो नेट हमर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमर लाइक वी आर डेफिसिट, राइट? एली हम आगे देखियो से पार्ट अछि। देन तमर रेमिटेंस पार्ट तो बुझिला, रेमिटेंसेस इज व्हाटएवर वी गेट, लाइक जे भी फॉरेन हमर एनआरआई वगैरह अछि से माने पैसा देबे कि डोनेशन देबे, व्हाट गिफ्ट देबे, सो एटा सब करंट अकाउंट रे आसे। दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म। कैपिटल अकाउंट रे जनरली द लोन्स जो आसे इन्वेस्टमेंट आसे, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सो इन्वेस्टमेंट रे like we can have for example we can have FDIs, right? FDIs our foreign countries हमर एटे जो इन्वेस्ट करछोंदी फॉरेन एंटिटीज इंडिया रे किछि, सो देयर इन डिफरेंट सेक्टर्स, सो द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो FDIs ही पारे। देन FIIs और FPIs ही पारे, फॉरेन पोर्टफोलियो और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट? तो जनरली हमर इंडिविजुअल वाला करंती, FDIs जनरली कंपनी वाला करंती, right? Some entity, some companies they invest, and FII is more individual currency, right? FIIs are or FPIs are more volatile के जेहेतु इंडिविजुअल एंटिटी करे, मोर पैसा अछि इन्वेस्ट कर देली, काली सकाळे मते आउ गोटे मिलला मु फटके पैसा काढी के पळेबी, राइट? सो FPIs are generally more volatile, right? चलो, so this is your investment तमरो एटा टिके एपट सब हे गला। तो FDI FPI एटा हला तमरो इन्वेस्टमेंट राशि हला। देन देयर कैन बी लोन्स, राइट? तमरो सोवरेन लोन्स हे पारे जतल कंट्री नबो, एंड कमर्शियल लोन्स ECBs जोटा कंपनीज नबो, राइट? दी प्रकार लोन्स हे पारे। गोटे तो तमरो कंट्री नबो सोवरेन लोन, अलगा कंट्री टू सोवरेन लोन नेला। आ गोटे तो तमरो कंपनीज गुडा नेबे, हमर जो कंपनीज गुडा अछि सेमान नेबे, दैट इज कॉल्ड ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, लेकिन तुम प्राइवेट फर्म्स गुडा नेबे, that is your ECBs. Sorry. Okay. So these are your capital account, right? So capital account are mostly the loans are there and the investment it is there. Okay. Okay. So first take your current account. So what is current account deficit? So ଯେତେବେଳେ ଆମର current account रे ଆମର components हम देखिबो, there is all these things. So there is your transfer, there is your trade, there is your this income, right? So anchor net যেତେବେଳେ তোমার minus হবো, মানে যেতেବେଳେ তোমার outflow হবো, that is called deficit, right? For example देखो trade जो আমার gap হয়ে গেলা, import minus export, right? So net আমি export minus import আমার কোন হবে? নেগেটিভ হবো, আমি বেশি ইম্পোর্ট করছু, correct? So this will be negative. The net তোমার current transfers, right? তোমার net current transfer is our actually আমার কাছে পজিটিভ আছে, right? So we have more remittances, we are number one in remittance, so net transfer আমার পজিটিভ আসিব, and net factor income again আমার নেগেটিভ আসিব, right? Because আমার বহুত সারা আমার বেশি ইনভেস্টমেন্ট अदर कंट्रीज মানে আমরা এটি করছেন দেন we do in other countries, right? So net जो डिविडेंड दबा नबा और इंटरेस्ट दबा नबा रे we will be negative, right? So the current account overall it is negative in our case, right? So current account रे कोन current account deficit माने कोन? So ए जो तीनटा हमें जो पढ़ले जिंस कि ट्रेड, योर इनकम एंड योर ट्रांसफर, ये तीनटा का हेडिंग रे if there is a net surplus or deficit, right? So in general
ଆମର India case ରେ it's a deficit. Okay, so ଯେହେତୁ ଆମର as I told ki ଆମର and mostly it's deficit because of the trade gap, right? ଆମର ଯୋଉ balance of trade ଆମର deficit ଅଛି, that's why our overall current account deficit. Okay. So currently we have allowed full current account convertibility. And what is current account convertibility? I'll come to current account deficit ର କଣ ତାର replication କଣ ତାର ସେଇଟା ଆମେ ଆସିବା କି ତାର ମାନେ impact ଟା କଣ ହବ, so we'll come to that. So first current account surplus କଣ deficit କଣ ବୁଝିଯାଅ ହେଲା. So current account surplus କେତେବେଳେ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ overall ଆମର incoming ଆସିବ ପଇସା, ପଇସା ଯିବନି, ପଇସା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ, right? ଏଇ overall ତିନିଟା head ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ net ଦେଖିବା, overall add କରିଦବା କି ଆମର trade ବି surplus ଅଛି, trade ଧର 100 billion surplus ଅଛି, income ରେ ଆମର ଧର 50 billion surplus ଅଛି, transfer ରେ ଧର ଆମର 70 billion surplus ଅଛି, right? So our total 220 billion surplus ଅଛି, right? So this is the current account surplus, which is good. Why it is good? Current account surplus ହେଲେ କଣ ହବ? Why it is good? কি କହିବ? Current account ଫରେକ୍ସ ଉପରେ ବି ସାର୍ ଆମର ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। Exactly, right? ଆମର current account ଯେତେବେଳେ ମାନେ surplus ହବ, so we'll get more funds. ସେ funds କୁ actually ଆମେ investment କରିପାରିବା, right? ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ investment କରି ସେଥିରୁ ଆହୁରି ପଇସା ପାଇପାରିବା, right? If there is more surplus, we will try and କିଛି asset ଗୋଟେ foreign ରେ କିଣିଦବା ଆମେ, right? କିଛି ଗୋଟେ like investment କରିଦବା foreign ରେ, so that will help give us a surplus ପଇସା ଯୋଉଟା କି ଆମେ capital account ରେ invest କରିପାରିବା. Okay, so forex will increase or decrease हम देखिବା, forex केତେବେଳେ increase କରି decrease କରିବ, we'll see that, right? So ଆମର yes overall ତମର balance of payment କୁ maintain କରିବାକୁ ଗଲେ, so we have to if the balance of payment ଆମର surplus ହଉଛି, then ଆମକୁ ତାକୁ forex account ରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ, right? The balance of payment ଆମର deficit ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ forex account ରେ ପଇସା କାଢି ଦେବାକୁ ପଡିବ. So we'll come to that, right? ଆମେ ଆସିବା, ଆମେ jump କରିବାନି. So first current account ରେ ଯଦି ଆମର surplus ଅଛି, it's a good thing, right? ଆମକୁ ଆଉ capital account ରୁ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଏଇଟା adjust କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ balance of payment, ଆମର balance of payment ପାଇଁ ଭଲ that current account ରେ ଆମର day to day transaction, ଆମେ ଯୋଉ trade वगैरह କରୁଛୁ କି ଯାହା କରୁଛୁ, so country ର ଯୋଉ ଆମେ ଯାହା interest ଦଉଛୁ କି interest whatever, all those day to day transaction ରେ ଆମର we are in a good shape. Short term ଯାହା ଆମର ଲେନଦେନ ଅଛି, short term ରେ we are doing good, which is good for the health of the country. ଆମର currency ପାଇଁ ଭଲ, ଆମର ଯୋଉ exports वगैरह ପାଇଁ सब ପାଇଁ ଭଲ, right? So it's a good shape, ଆମର currency ଭଲ ରହିବ and ସବୁ କିଛି ultimately everything is good, right? Then convertibility କୁ ଆସିବି, then capital account. So capital account deficit କଣ? So capital account already we saw कि the loans ଆମେ नौचु, right? So and जो loans ଆମେ ଦଉଛୁ, again net incoming ଯେତେବେଳେ ଅଛି, so it's a current capital account surplus ହବ, right? So whatever money is incoming, ମାନେ whatever loans we are taking or FDI FII ଯାହା ବି इंडिया को आସୁଛି and ଆମେ କେତେ ଦଉଛୁ, ତ net ଯଦି ଆମ इंडिया ରେ ପଇସା extra ଆସୁଛି, incoming is more, right? Surplus. In case of India, we are a capital account surplus, right? Obviously, generally मतलब कुआ कि जो मैंने डेवलप्ड कंट्रीज का कोटा सरप्लस था, करंट अकाउंट ना कैपिटल अकाउंट कोटा सरप्लस था, जो मैंने भलो कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज में लगा, डेवलप्ड कंट्रीज कोटा सरप्लस था, कैपिटल तो करंट अकाउंट सरप्लस रहे वो डेवलप्ड कंट्रीज करा, yes or no? Because they are trade rates so भलो अच्छी, तो their current account माने will be more surplus than your capital account.
बट आम लाइक इंडिया एंड ऑल कंट्रीज जोड़ा हमें बेसी आमे अलगा कंट्रीज माने हमर आमे लोन नोचु बेसी एंड आमे बेसी इन्वेस्टमेंट हमर अलगा कंट्रीज माने करछंती सो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हमर कैपिटल अकाउंट रे हमर अधिक सरप्लस रहबो देन करंट अकाउंट तो हम डेफिनेटली छाड़ दे माइनस रे जाउची राइट बट फॉर गुड कंट्रीज डेवलप कंट्रीज जार ट्रेड रेट भलो अछि you see their current account will be more surplus than the capital account. Okay, right? Because they will be net. ସେମାନେ ବେଶୀ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଦେନ୍ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଦେମ୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ପ୍ରୋବାବଲି देयर कैपिटल अकाउंट विल बी नेगेटिव एज वेल बट देयर करंट अकाउंट विल बी पॉजिटिव. ओके तो कैपिटल अकाउंट जो सरप्लस माने लाइक नेट ଆମର कंट्रीज इनकमिंग अधिक अछि इनफ्लो अधिक अछि दैट्स ए सरप्लस राइट. डेफिसिट माने उल्टा लाइक बेसी आमे अलग कंट्री इन्वेस्ट करछु सो देयर आउटगोइंग इज मोर राइट. तो गोटे जिनिस तमे तो बुझ परछो कि कैपिटल अकाउंट जो सरप्लस हैला इट हैज इंपैक्ट ऑन द करंट अकाउंट यस और नो किमिति की कहबो यदि कैपिटल अकाउंट रे हमर सरप्लस अछि माने हम अधिक अलग कंट्री माने हम ऊपर इन्वेस्ट करचंती हम अधिक लोन नेचु अलग कंट्री एफडीआई अधिक अछि तार करंट अकाउंट रे नेगेटिव इंप्लिकेशन अछि कोन तार करंट अकाउंट पर नेगेटिव इंप्लिकेशन अछि कोन सर हमरो एक्सपोर्ट्स गुडा कॉम्पिटिटिव रहइबोनी एक्सपेंसिव हेजिबो ना ना हम काहे कि फाइनली तमे पढौ जो तार आउटपुट को माने रिजल्ट को पढौ जो व्हाट आई एम एक्सटेंडेड पढौची सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जेते बेले तमरो सर सेटा गोटे लिएबिलिटी हि जिवो हम कंट्री पय तो एग्जैक्टली इन फ्यूचर हमको एग्जैक्टली वी हैव टू पे इंटरेस्ट आमे तो Yes, अधिक sir. लोन नोचु इंटरेस्ट पे करिवु आमर जले एफडीआई आଜ୍ଞା एफआई हेचंदी आमे ताको नेट डिविडेंड पे करिवु सो इट्स लायबिलिटी सो आमर कैपिटल अकाउंट रे सरप्लस हैला बट सेटा पैसा गला हरी आमर करंट अकाउंट रे पैसा पळेबो से पैसाटा बिकॉज़ वी हैव टू पे दोस लायबिलिटीज राइट. So current account will be impacted. So that also you have to keep it in mind, right? आमर लाइक जो पूरा आमे हमर ट्रेड वगैरह को पूरा ये कर दबा सब रेस्ट्रिक्शन काट दबा कि देयर विल बी हमर सब एफडीआई वे रेस्ट्रिक्शन काट दबा लाइक बहुत सारा हमर सरप्लस हे जो कोटे कैपिटल अकाउंट रे करंट अकाउंट रे किछ करिवानी राइट ताहाले भी खराब राइट. सो अल्टीमेट आमे कंट्रोल कर परिवानी राइट विल बी नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हे जिवो राइट. सो वी हैव टू मेंटेन बोथ. Now what is balance of payment? What is balance of payment? So basically देखो वर्तमान आमे देखिले करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट सो नॉट ओनली गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स मु गोटे ट्रेडर मु इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूची राइट. सो ही पारे मते किछि गोटे अलगा कंट्री को दबार अछि राइट बिकॉज मु गोटे इंपोर्टर सो आई हैव टू पे टू अदर कंट्री इन डॉलर्स मोदे अमेरिका गोटे जिंस हले अमेरिका डॉलर्स दबा पड़िबो से अमेरिका रे कि लोकटे इंडिया टू कोन गोटे लाइक इंपोर्ट करछि सो दैट इंडियन गाय विल गेट सम डॉलर्स करेक्ट. सो इंडिविजुअली नॉट एज माने आवर कंट्री रे सब रेसिडेंट्स मन का ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इज नॉट ओनली आवर कंट्री माने आवर गवर्नमेंट जहा खर्च करछि वी इंडिविजुअली आमे भी जहा अलगा कंट्री सहित किछि मु रेमिटेंस पठाए कि किछि ट्रेड करे कि चाकरी करे कि इन्वेस्टमेंट करे शेयर इन्वेस्टमेंट करे फाइनली आई हैव टू पे समथिंग आई हैव टू गेट समथिंग राइट. तार टोटल सम कि आमे एज इंडिया एज ए होल सब रेसिडेंट मिसई करी केति टंका दबा को पड़िबो राइट और केति टंका पाइबा को हबो दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट राइट. Balance of payment ideally it should be always zero. Balance of payment सबले zero हवा कथा right because our overall kete like incoming and outgoing that should be zero. So what we do आमे जो देखुतलु balance of payment जो देखिले current account capital account रो total रो addition टा like for example in this case तो देखिबा
देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तमर एक्सपोर्ट अछि 250 बिलियन डॉलर, इंपोर्ट हला माइनस 381, राइट। एक्सपोर्ट तमे एती करछ, इंपोर्ट तमे अधिक करछ, फाइनली तमरा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड तमे देखियो यदि -130 अछि, राइट। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड कांसेप्ट रे मन रखिबो, ये खाली गुड्स नियंती, सर्विसेज नियंती नहीं, एटा मन रखिबो। बीओटी जो कांसेप्ट अछि बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज ओनली गुड्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, गुड्स, सर्विसेज नो, सर्विसेज तो अलग देखा जाए, राइट। तो देखो नेट हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इट्स नेगेटिव, देखो किंतु इनविजिबल्स रे, सर्विसेज रे वी आर पॉजिटिव। सो यू कैन सी हमारा इट्स पॉजिटिव आसीबो, राइट। एदिरा ऐड कर दो, माइनस कर दो, मैं तो करूनी। तो टोटल ओवरऑल हमारा करंट अकाउंट देखो इट्स नेगेटिव, राइट। सिन कैपिटल अकाउंट करिवा, कैपिटल अकाउंट रे एक्सटर्नल असिस्टेंस जहां एक्सटर्नल हमें बोरो करचे, so that is 4.9 commercial entities borrow करचंती, so that is 12.5 short term debt छड़ा whatever, तमरो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफआईआई सबुडा मिसेकी कि हमर कैपिटल अकाउंट इज सरप्लस 62। देखो सो करंट अकाउंट वाज तमर -45, कैपिटल अकाउंट वाज योर 62 प्लस 62, तो दीटा देखि देले हमर अराउंड केते 17 आसिया कथा। अपनी तो एरर्स एंड ओमिशंस, तो एथे ना एरर्स एंड ओमिशंस कोन जेहेतु एते बड़ा सब हमें एक्सचेंज रेट वगैरह डील करू, देयर माइट बी सम एरर्स समवेयर, राइट। तो ताकू पर एडजस्ट करा जाए, तो एरर्स एंड ओमिशंस एडजस्ट करी करी फाइनल देखो एई केस रे 13 हे गेला तमरा बैलेंस ऑफ पेमेंट +13, बिकॉज़ हमर कैपिटल अकाउंट द अधिक सरप्लस अछि, कैपिटल अकाउंट इज मोर सरप्लस देन योर करंट अकाउंट नेगेटिव, सो एई केस रे 13 आसिला। सो व्हेन देयर इज अ बैलेंस ऑन पेमेंट सरप्लस, एई केस रे सरप्लस माने हमको अधिक कोन करे अछि, पाइबार अछि ना दबार अछि, पाइबार अछि ना दबार अछि, सरप्लस माने पाइबार अछि ना दबार अछि, पाइबार अछि ना सर पाइबार ଅଛି सर। पाइबार अछि, राइट। सो तो पाइबार अछि, सेही केस रे आरबीआई कोन करिवो, से डॉलर पाइबार अछि, फॉरेन फॉरेन कंट्री से पाइबार अछि, आरबीआई ता कंट्री डॉलर तार फॉरेक्स डॉलर रखि दबो, एंड दैट्स द ओनली सिनेरियो व्हेन योर फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीजेस, राइट। तो आरबीआई कोन करिवो, तमरा डॉलर ता तमरा आनी कि ता भीतर पुरे दबो, ओके। तो टेल मी गोटे जिनिस को मु कोन कहली तुमको, सब सिटीजन मानकर जो आमर जति कंट्री रेसिडेंट अछि सेमानक ट्रांजैक्शन मु कहली तुमको गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, मु तुमको कहली आमर रेसिडेंट्स माने ट्रांजैक्शन करछंती, इंपोर्ट करछंती, एक्सपोर्ट करछंती। अरे पैसा पाइबार थिला, मते पाइबार थिला, आ को पाइबार थिला, अंबानी की पाइबार थिला, अदानी की पाइबार थिला, रखिला किए आरबीआई दे फॉरेक्स रे। हाउ इज इट पॉसिबल? आरबीआई पैसा खाई गला ना कोन हला? ତ ସେଟା ରୁପିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ମାର୍କେଟରେ ପଶିଲା। very good, right? So RBI what it will do ultimately, so RBI आको रखिकरी रुपी रे कन्वर्ट कर दो, एंड रुपी विल बी गिवन टू द आवर लाइक इंडियन रेसिडेंट्स माने सब जहां भी ट्रेड वगैरह करछन, सो दे विल गेट द रुपीस, राइट। सिमिति आर नेगेटिव आर ऑपोजिट टा कोन, जदी बैलेंस ऑफ पेमेंट तमरो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट तमरो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट जतले नेट काढछन देयर इज नेगेटिव, सो व्हाट आरबीआई हैज टू डू, आरबीआई हैज टू नाउ टेक आउट इक्विवेलेंट रुपी मनी, राइट। काहे मनी कि रुपी हमको सेती पैसा अलग कंट्री दबार दबार ଅଛି अछि, मार्केटକୁ। अलग कंट्री को सेती पैसा पे करियर अछि, सो हाउ पे इट विल पे, सो सेही केस रे पे आरबीआई ହେବାକୁ कोन करबो, निजर जो फोरेक्स रो पैसा काढी के इट हैज टू पे, क्लियर। बिकॉज़ हमर इंडियन रेसिडेंट में डॉलर नहीं, नेट हमको पैसा दबार अछि, किमि दबा, सो आमे आरबीआई को टंका दबा, सो दैट आरबीआई इक्विवेलेंट सेती पैसा काढी गिरी दे दबो से फॉरेन जो जाको जाको बाकी अछि फॉरेन कंट्री ताको फे दबो, राइट। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बुझी हला, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस माने ଯେତେବେଳେ ओवरऑल କୋଉଠି देखो ना, एटा देखो बैलेंस पेमेंट जीरो हला ना नहीं, जेति कि हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट हेइतला 13, हमर सरप्लस थिला, सेति कि पैसा देखो आरबीआई तार ए पैसा आरबीआई तार रिजर्व रे पके देला,
So overall our balance of payment is always should be zero, right? যদি এটা নেগেটিভ হইতান্তা তো আরবিআই had to take out equivalent money from its reserve, যেহেতু এটা তোমার ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ওয়াজ পজিটিভ, আরবিআই তার রিজার্ভে পুরিয়ে দেলা, তো ওভারঅল তুমি দেখো প্লস মাইনাস জিরো, রাইট? রিজার্ভে পুরিয়ে দেলা, যেତିକି তাର ଥିଲା ସରପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ରିଜର୍ଭ ପୁରେଇ ଦେଲା। ତ ଯଦି ସେମିତି ଓଲଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ନେଗେଟିଭ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆରବିଆଇ କୁ ତାର ରିଜର୍ଭ କାଢିକି ପେ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, right? So this is that's why balance of payment crisis ସବୁବେଳେ balance of payment zero ହବା ଦରକାର। and what is balance of payment crisis? crisis କେତେବେଳେ ହୁଏ? ତାର ପରଚେଜ ପାଇଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପରଚେଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ନଥିବ ପେ କରିବା ପାଇଁ। Exactly, right? So normally if your balance of payment is negative, it's not a crisis. balance of payment ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ହବ ତାହେଲେ କ୍ରାଇସିସ୍ ନୁହଁ। କେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ନୁହଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫରେକ୍ସ ରେ ପଇସା ଅଛି। yes or no? କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଫରେକ୍ସ ରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କ୍ରାଇସିସ୍। କ୍ରାଇସିସ୍ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ତେଲ ଅଏଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଯେମିତି 1991 ରେ ହେଇଥିଲା, ତା ପାଖରେ ମାତ୍ର $1.2 ବିଲିୟନ ଥିଲା, ରାଇଟ୍? ଯୋଉଟା କି only 2 weeks ର ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, only like hardly 2 weeks import, and that was a crisis wala situation, right? So if balance of payment is negative, it doesn't mean it's a crisis. It's a crisis when we don't have much money in our forex. যদি balance of payment negative ଅଛି, ইয়াଡେ ଆମର forex ରେ ପଇସା ନାହିଁ, then it's a crisis. Yes or no? Okay, so ଟିକେ ଦେଖିଦବା କଣ କହିଛି। So balance of payment is the net credit in current account and capital account, right? Net କେତେ ଆସୁଛି plus minus whatever. So balance of payment should be zero. From a balance of international payment point of view, a surplus on the current account would allow a deficit to be run on the capital account, right? Yes, মানে vice versa, right? ତମର ଯଦି current account ରେ surplus ଅଛି, as I told you can ତମେ investment ତ କରିପାରିବ ତମର capital account ରେ, right? So net capital account ରେ negative ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ସେମିତି ତମର capital account ରେ ଯଦି କିଛି ତମର positive ହେଲା, like something okay, no, ସେଇଟା not ଲାଗୁ, right? ଏଟା current account case ରେ ସେଇଟା that is applicable. ଯଦି current account ରେ there is a surplus, that means you are investing in ତମେ ତାକୁ capital account ରେ କିଛି ନୂଆ asset କିଣିଦେଲ, so capital account ରେ outgoing fund ହେଇଯିବ ସେଇଟା, ତ capital account ରେ negative ହେଇଯିବ ସେଇଟା। Okay, if a country has a current account deficit, it will borrow from abroad, right? ତ current account deficit ହେଲେ କଣ ହବ? ସିଏ ତମର capital account part ଟା, right, ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ତମର borrow କରିକି ତାକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ, right? So current account deficit is not good. Countries with current account deficits can run into difficulties if the deficit is large and economy is not able to attract enough foreign investment, then the currency reserves will dwindle, right? ବୁଝୁଛ ତ? ଇଆଡେ current account suppose ଖାଲି current account ଏମିତି ମାନୁ କି ହଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ, ସୋ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ସେ, ଦେଖ ଆମେ we are lucky that ଆମର because of ease of doing business ହଉ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କାଫି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର FDI FII ଆମର ବଢୁଛି, right? So that's why ଆମର capital account positive ଅଛି। Let's suppose imagine a scenario ଯୋଉଟା current account ଆମ କେସ୍ ଯେମିତି ଆମର imports ଅଧିକ ଅଛି than exports, plus ଆମର ଏତେ ଲୋକଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବି ନାହିଁ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଇ କେସରେ କଣ ହବ? ଭାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ତମର ମାନେ ସ୍ଥିତି ଖରାପ, ସେଇଟା ବି ଡେଫିସିଟ୍, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍, ରାଇଟ୍? ତ ହ୍ୟୁଜ ଡେଫିସିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ, ତ ସେଇ କେସରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ସେଇ କେସରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, IMF ପାଖକୁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ୍? ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭରେ ପଇସା ରହିବନି, IMF ପାଖକୁ ଯାଇକି ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇସିସ୍ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଦି ଜାଗା ପାର୍ଟ ଆମକୁ ଟେକ୍ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ବି। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ଟେକ୍ କେୟାର କରିବା? सर ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ ବଢେଇକି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେଥଡ ୟୁଜ କରିକି।
so current account रे हमें बढ़ेबार अछि यदि हमको, so we have to make sure कि हमर exports को हमें अधिक करिबा, imports को कमेबा, correct or not? current account हमर deficit काहे होछि, because हमर imports अधिक अछि than exports, तो हमें exports को increase करिबा, so different schemes हमें दबा, जो PLI हे गला, हमर performance जो linked incentives हे गला, हमर different schemes for importing like export बढ़िया ପାଇଁ, so that we will encourage, right? ଆଉ ଆମର ସେମିତି ଯୋଉ different import କୁ କମେଇବା ପାଇଁ, especially ଆମର gold import କୁ କମେଇବା ପାଇଁ we had some schemes like ତମର sovereign gold scheme, ଆମର sovereign gold bond, जो gold coins or bullion scheme, and different schemes ଆମେ introduce करथिलु, ତ ମସଲା ବଣ୍ଡ ବି introduce କରିହବ, କୋଟା ମସଲା ବଣ୍ଡ मसाला बॉन्ड, so मसाला बॉन्ड That ହେଲା will ଆମର be- ଅଲଗା, that is more to increase ଆମର investment, FDI, attract ଆଜ୍ଞା। more investment, right? so ଆମେ import export କଥା ହଉଛି, so we'll come to that, ଆମେ capital account part କୁ ଆସିବା। current account ରେ ଆମକୁ ଯଦି ସୁଧାରିବାର ଅଛି, deficit କମେଇବାର ଅଛି, ତ first ଆମକୁ import କୁ କମେଇବାକୁ ପଡିବ, export କୁ ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ। import କମେଇବା କଣ, ଆମର ଯୋଉଟା major items ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗରେ କଣ କଣ, gold ହେଇଗଲା, ଆମର petroleum ହେଇଗଲା, so ଆମକୁ alternate renewable sources of energy ରେ investment କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର solar ରେ investment କରିବାକୁ ପଡିବ, right? so that we decrease our like dependence on like petroleum, crude oil right? oil, crude oil ଆମେ dependence ଟା କମେଇବା। ସେମିତି ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ରେ ଆମେ ଇଏ କମେଇବା ପାଇଁ, so we'll try exploring different schemes like ଆମର sovereign gold scheme ହେଇଗଲା, gold bond ହେଇଗଲା, ଆମ gold bullion scheme ହେଇଗଲା, so then ଆମେ gold ରେ ବି କମେଇବା, right? ଆମର export basket କୁ ବଢେଇବା, ଆମେ ଯୋଉ ଯେମିତି different ଆମର ଯଦି made in ଓଡ଼ିଶା conclave ଆମର ଅଛି, so we'll try different platforms ଯୋଉଟା ଆମେ ଆମର export basket କୁ ଆମେ diversify କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ attract କରିବା, ease of doing business ବଢେଇବା, right? ତ ଏଇଟା ତ ଆମର import export ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆଉ different schemes ଅଛି ବି ଆମେ ଦେଖିବା, discuss କରିବା। ସେମିତି ଆମକୁ capital account ଯଦି କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କଣ କରିବା, FDI FI ବଢେଇବା ପାଇଁ different schemes government has like FDI via automatic route, right? We have current account convertibility and capital account convertibility, we'll come to know that କଣ ସେଇଟା, ତ ଆମେ current account capital account convertibility ବଢେଇବା। trade ପାଇଁ current account convertibility, sir investment और tax relaxation ते दवा different ଜିନିଷ ଆମେ like all those things will see। ତ ଆମର current account ପାଇଁ trade ବଢେଇବା ପାଇଁ we have current account convertibility, right? so the investment ପାଇଁ we have capital account convertibility, okay? so ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଯୋଉ FDI via automatic route ହେଇଗଲା, so all those things ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବ will do, so then ଆମର FDI FI ବି investment ବି ବଢିବ, right? so this is how we different steps to avoid your current account or capital account, ଆମର over balance of payment crisis ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, these are your different like schemes, right? then ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ତ এইটা দেখো আমরা imports ର I think 2021 ନା କୋଉ ଡାଟାଟା ମୋର 22 ର ଡାଟାଟା ଏଟା। so ଦେଖ first ଆମର ସବୁଠୁ ଆଗ ଅଛି ଆମର oil, right? so I think ମୁଁ ଉଲ୍ଟା କରିଦେଇଛି, right? ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ହେଲା exports, ଏଇଟା exports, ସେଇଟା imports ଟା, okay? so ସବୁଠୁ ଆଗ ଆମର so exports ରେ we have mineral oils, right? so ଆମେ ଯୋଉ petroleum products ଯାହା ସବୁ ବନଉଛୁ, like ଆମର crude oil ରୁ ଯାହା ବି ସବୁ petroleum products, we are different types of petrol products ବନଉଛୁ, so those things ଆମେ like export କରୁଛୁ। then we have gems and precious stones, right? then we have organic chemicals, we have machinery like computer hardware वगैरह ହେଇଗଲା, electrical machinery,
we have pharmaceuticals, right? So एवढा किछि किछि हमर अछि लेकिन exports, right? So exports देखो सब टॉप रे हमर अछि petroleum products, but not the crude oil. तो crude oil तो हमें ओवरऑल हमें इंपोर्ट करछु, क्रूड ऑयल को हमें प्रोसेसिंग करिक हमें जहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनौछु, हमर जहाँ भी मोबिल वोबिल हेगला कि जहाँ जो वेसलिन वेसलिन जहाँ भी ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहाँ बनौछु, तो ସେଇଟା ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ଜେମ୍ସ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ହେଇଗଲା, ମେଟାଲ୍ସ ହେଇଗଲା, and then ତମର ଅର୍ଗାନିକ କେମିକାଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ହେଇଗଲା, कंप्यूटर हार्डवेयर ହେଇଗଲା। so these are your top exports। କୋଉ କୋଉ कंट्रीज को ଆମେ टॉप एक्सपोर्ट କରୁଛୁ? ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ୟୁଏସଏ କୁ, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ୟୁଏଇ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଚାଇନା ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍? so these are the countries ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ। imports ଦେଖିବା, so ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମେ import କରୁଛୁ electronics items, electrical machinery ହେଇଗଲା, right? then ତମର oil ହେଇଗଲା, right? crude oil ହେଇଗଲା, again ତମର computers machinery ହେଇଗଲା, gems precious stones ହେଇଗଲା, right? organic chemicals ହେଇଗଲା, okay? so these are things ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମେ ଯଦି export କରୁଛୁ, it is your electrical, sorry, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମେ import କରୁଛୁ, ତ it's the electrical electronics ଯାହା ଆମର products ତାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମେ like import କରୁଛୁ, it's not export, this is import, okay? and ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମର ଅଛି ଯଦି କରୁଛୁ import ଆମେ ସବୁଠୁ ଚାଇନା ସେ ଅଧିକ କରୁଛୁ, ଚାଇନା because of the electronic items, right? ଚାଇନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ, and then ଆମର ୟୁଏଇ ହେଇଗଲା, ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଇଗଲା, right? in that order। ଚାଇନା ସହିତ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଆଇଡିଆ ଦେବି, just 2022 ର, so we have around $135 billion ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛୁ, $135 billion, and in that China around 118, ଚାଇନା ଟା ଆମେ 118 ର ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର 17 ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, right? so 135 ରେ you can imagine China has more than $100 billion, China ଆମକୁ like ଆମକୁ एक्सपोर्ट करूची, राइट? वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, एंड ଆମେ ମାତ୍ର 17 କରୁଛୁ, ତ ଯେତେ ବି ନେଗୋସିଏସନ କଲେ ବି ଲାଇକ୍ दैट इज नॉट हैपनिंग, राइट? ଚାଇନା ଆମେ କାଫି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ ଗୁଡା ଚାଇନାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ମେଡିସିନ୍ସ କରିପାରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଚାଇନା ଇଜ ବ୍ଲକିଂ दोस, राइट? एंड ସିଏ ତାର ଆମକୁ ଡମ୍ପ କରି ଚାଲିଛି, राइट? ऑल द चिप्स वगैरह आईसीस ହେଇଗଲା एंड ऑल, ଯେତେବେଳେ କୋଭିड ଟାଇମ ରେ କ୍ରାଇସିस, ରାଇଟ୍? ଆମ ଚାଇନାରୁ ଆଇସିସ୍ वगैरह ମିଳୁନଥିଲା, ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ରାଇସିସ୍ ବି ହେଇଥିଲା। This is your, sorry, import export। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, କନଭର୍ଟିବିଲିଟି କଣ କନସେପ୍ଟ ଟା? ସୋ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କନଭର୍ଟିବିଲିଟି ମାନେ କଣ? କନଭର୍ଟିବିଲିଟି ମିନ୍ସ ଆମେ ଲାଇକ୍ ଡଲାର ରୁ ରୁପିज एंड रुपीज ରୁ ଡଲାର ଭାଇस वर्सा इजीली कन्वर्ट कर परिबा, राइट? दैट इज योर कन्वर्टिबिलिटी। सो we have 100% convertibility in current account, this is required, right? because current account बहुत critical। so current account रा हमें import export रे तो किछि ब्रेक लगे परिबानी, and even 1991 हेतला हमर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हेतला, the first thing that IMF asked us to do is like start convertibility, right? हमको current account convertibility करे कहितला। so capital account we don't have fully convertible, it's partially convertible। there was a committee known as Tarapur committee, जो कि जे की किसी कंडीशंस देइथिले फॉर अचीविंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, राइट? सो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी माने बुझी परछो, ट्रेड एंड कॉमर्स तमरो जो ट्रेड एंड कॉमर्स करछो किछि रेस्ट्रिक्शन नै, जते तुम ट्रेड कर एक्सपोर्ट कर परियो, तुमके मना करिवनी भाई आड बेस एक्सपोर्ट कर परिवनु, कि गवर्नमेंट मना कर परिवनी कि तुम एति जो अधिक एक्सपोर्ट कर परिवनु, एति अधिक इंपोर्ट कर परिवनी, गवर्नमेंट मना करिवो नाही। ट्रेड एंड कॉमर्स रे 100% तो कन्वर्टिबिलिटी अलाउड, कैपिटल अकाउंट रे 100% कन्वर्टेबल अलाउड नुह, पार्शियली कन्वर्टेबल। तारापुर कमिटी किछि देइथिला, लाइक तमरो इन्फ्लेशन शुड बी बिलो
4%. Your current account deficit should be 0, right? Tomorrow GDP should be tomorrow. GDP growth should be something ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା right? କ୍ରାଇଟେରିଆ ମନେ ପଡୁନି, you can just ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଗୁଗଲ କରିକିରି ତାରାପୁର କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କଣ କଣ ଥିଲା right? So କିଛି ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦେଇଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହବ then India can go for full current capital account convertibility. But ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇପାରୁନି. You can see our currency fluctuation ଚାଲିଛି volatile right? Sorry. ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ରାଇଟେରିଆ କହିଥିଲେ କି ତମର stable currency ଦରକାର, ତମର inflation stable ଦରକାର, inflation ଅଧିକ ନଥିବ, ତମର ବେଶୀ fiscal deficit ନଥିବ right? ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା satisfy ହେଲେ then you should go for your convertibility. Okay, so that is your ଆମର capital account not fully convertible, there are some restrictions, like for example ଗୋଟେ individually ଆମେ as a individual ଆମେ 2.5 million $2.5 million ନା କଣ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ବାହାରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବାନି ରାଇଟ୍, କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବାନି, ମତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ସେମିତି ତମର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତମର ମାନେ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କନଭର୍ଟିବିଲିଟି ଇଜ ଆଲାଉଡ। ତମେ ଧର କିଛି ଲୋନ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରାଇଟ୍, ତମେ ଯଦି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋନ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ if the loan is more than $500 million then ତମେ ତାକୁ କରିପାରିବ 100% allowed। କିଛି 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 ଏରିଆଜ ରେ ତମର ପାର୍ସିଆଲି କାହିଁ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ତମର $2.5 million ତକ allowed, and ତମେ ଯଦି ଲୋନ ତମେ ନେଇଛ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ତାହେଲେ ତମେ if it is more than $500 million so then you can pay, there is no restriction। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କିଛି ଅଛି ରାଇଟ୍, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ତମେ ଦେଖିଦବ କଣ କଣ। ତ in some areas here it is allowed, ତମ capital account convertibility is allowed right, otherwise it's partial। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲି, okay so current account deficit ହେଲେ କଣ ହୁଏ, so basically current account ଯଦି ତମ deficit ହେଲା then your currency will be weakening, your imports will become costly right, so your imports will become costly, ତମର currency ଇଆଡେ downfall ହବ right, ତମର imports like costly ହେଇଯିବ, ତ overall situation ଖରାପ ହେଇଯିବ ଇଏର। okay ଆଉ କଣ ରହିଲା, okay these are some of the schemes like I was telling you, ତମର ସବୁଟା ନୋଟ ଡାଉନ୍ କରିନି, କିଛି କିଛି just ଲେଖିଛି କି ତମର production linked incentives ହେଇଗଲା to boost exports, then ତମର services export from India scheme right, ତମ ଆମ services basket କୁ ବେଶୀ ବାହାରେ ଇଏ করে promote କରିବା ପାଇଁ, so we had this SCIS scheme, ତାକୁ revamp କରିକି ଆଉ ଟିକେ change କରାଯାଇଛି recently, ନିର୍ଭିକ scheme। so ନିର୍ଭିକ scheme is it gives insurance guarantee to the exporters and importers, ତାଙ୍କୁ insurance ଦଉଛନ୍ତି। interest equalization scheme right, ସେ ଯୋଉ ଯିଏ import export ପାଇଁ ତମେ ଯଦି କିଛି ନେଇଥିବ ଲୋନ वगैरह ତା ଉପରେ ସବସିଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस जो टाउन तमर मोर देन 750 crore टू अधिक तमर एक्सपोर्ट करचंती, तो तांकू ईयर मार्क करा हबो राइट, तांकू ईयर मार्क करा कि तांकू आवरी प्रोत्साहन दिया जीवो राइट, तमर गवर्नमेंट विल गिव सम देम लिबरल ये सब दबो तो सो दैट दे कैन इंक्रीज दैट, सो किछि किछि टाउन्स को दे विल बी ईयर मार्क्ड एज द टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। The market access initiative to increase the market access, there is some market access initiative scheme, advance authorization scheme,
ତମେ जो raw materials ଉପରେ certain raw materials ଉପରେ you get 0% ତମେ ଇଏରେ like you can without any like export ତମ duty ଦେଇକି ତମେ ଆଣିପାରିବ provided you use them for the production of certain sectors ରେ it is allowed, right? So raw material ଉପରେ 0% ତମର import like ଇଏଟା ପଡେ। then ତମର जो import ଇଏ କରିବା ପାଇଁ there is this gold monetization scheme, sovereign gold bond scheme, gold coin and bullion scheme, right? So these are like some of the schemes, right? The exhaustive list nahi, but these are some of the schemes. Okay, so this is about your the external sector chapter, right? So ଆମେ next class में meet करिया। अच्छा FDI तो ମୁଁ लिखिनी but overall ମୁଁ high level कहि दउची। FDI ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା करे, right? So FDI रे not just the money doesn't come, apart from investment even the expertise comes, right? ସେମାନେ technical expertise पूरा framework ଟା भी ଆଣନ୍ତି, ଖାଲି पैसा FI is more like FPI रे ଗୋଟେ କୋଉ कंपनी ଟେ ଅଛି ମୁଁ से कंपनी रे इन्वेस्ट कर देली, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫରେन ଇନଭେଷ୍ଟର, ମୋ ପାଖେ ପଇସା ଅଛି। ଆମେରିକାରେ ତ ଦେଖ ମାର୍କେଟ ବେଶୀ ଏତେ ଉପର ତଳ ହୁଏନି, ବଟ୍ ଦ ଏସିଆନ ମାର୍କେଟ୍ସ ନା ତାର ବହୁତ ବେଶୀ ଭୋଲ୍ଟିଲିଟି ଅଧିକ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରରେ ପକେଇଦେଲି, ପଇସା ପମ୍ପିଂ କରିଦେଲି, ପଇସା କମେଇଦେଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ନେଇକି ଏକ୍ସିଟ୍ କରିଦେଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏଫପିଆଇ। ଦିସ୍ ଇଜ ତମର ଯୋଉ ଫରେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ମୋର୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ मी। ପଇସା ଅଧିକ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ତ ମୁଁ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ପଇସା କମେଇଲି, ବାହାରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, right? And this is one of the reason ଆମେ convertibility allow କରୁନୁ 100%, right? ଯଦି capital account 100% convertibility allow କରିବ, ଏମାନେ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଇଏ ଆସି ପୁରା ପଇସା ଅଜାଡି ଦେବେ, ମାର୍କେଟ କୁ ଇଧର ଉଧର କରିଦେବେ, ପଇସା କମେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସିଟ୍ କରିଦେବେ, right? So that's why one of the reason କି ଆମେ convertibility 100% allow କରୁନୁ, crisis ହେଇଯିବ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ 100% convertibility allow କରିଦେଲେ convertibility, ହେଲା। ତ FDI is more like long term investment, short term no. FPI is short term investment. It's like hot money, पैसा ଆସିବ ଯିବ ଜମା ପଡିବନି। But FDI is something long term investment, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରନ୍ତି generally, right? And technology transfer ବି ହୁଏ, right? So FDI is something more foolproof, more systematic. FPI is something ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ share ମାନେ temporary short term ପାଇଁ invest କଲା, profit ପରେ ପଳେଇବ, right? It doesn't think of a big picture कि पैसा invest କରିବି, ସେଇଟେ dividend ପାଇବି, ଲମ୍ବା growth କରିବି ଭାବୁନି। ସେ short term, ଏଇ 6 ମାସ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ exit କରିଦବ। FDI is something long term, ସେ ସେଇଟେ ପୁରା business କରୁଛି, ତାର technical expertise ସେ transfer କରୁଛି, ତ it has a long term vision, right? So basic difference ସେଇଟା, right? ବାକି overall ତ answer writing ରେ ତମେ point ବହୁତ ସାରା ଲେଖିପାରିବ, right? ମୁଁ like କିଛି slides add କରିନି, ମୁଁ add କରିଦେବି, right? So I'll do that, but basic ମୋର intention ଥିଲା I will tell you the major concepts, ଯୋଉଟା କି ଆମର balance of capital account କଣ, current account କଣ, balance of payment କଣ, right? So and ତାର related କେମିତି ଆମେ control କରିବା and all, exchange rate ହେଇଗଲା, right? So forest reserve ରେ SDR ଅଛି ବା, forest reserve रे we have ତମର foreign currency equivalent, right? Foreign currency assets. So foreign currency asset ରେ ତମର କଣ କଣ ଆସିବ, foreign currencies ଆସିବ, ତମର foreign ରେ କିଛି ତମେ investment କରିଛ, bond ହେଇଗଲା, ତା share ହେଇଗଲା, foreign ତମ ଜାଗା ଜମି ଅଛି, ତାକୁ ବିକିଦେଲେ ତମକୁ foreign currency ମିଳିବ, ସବୁଟା foreign currency asset ରେ ଆସିବ। SDR ତ IMF ପାଖେ ରଖେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ତାକୁ ହିସାବ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର କୋଟାଟା ତାକୁ ହିସାବ କରୁଛୁ ବୋଧେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର SDR ଟା ଅଛି, ତାକୁ ହିସାବ କରାହଉଛି ଆଉ, ବିକଜ ସେଇଟା ଆମର ଦରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନ ମିଳିଲା ଆମକୁ ସେଇ ପଇସାଟା ମାଗିବୁ ଆମେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ହିସାବ କରିଦଉଛୁ ଆଉ, ଫରେକ୍ସ ରିଜର୍ଭ ରେ ଆଡ କରିଦଉଛୁ ସବୁ। Because that is something reserve tranche ଟା ଟିକେ ତମର ଇଜିଲି ମିଳିଯାଏ, right? Actually ତମର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ନା, ତ IMF ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରାଞ୍ଚ ଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ବିକଜ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଟିକେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ଥିଲେ, ତ IMF ପେ କରିଥିଲା।
तो ये reserve tranche and SDR though it is with IMF, so that is also considered in forex. अच्छा और कौन कौन थी ଗୋଟେ mind रे ଆସିଥିଲା something I thought of. Okay, there can be a question, right? ଆମର COVID time रे for a short time we had current account surplus. କହିପାରିବ କାହିଁକି? Why we had a current account surplus? सर तेल ଆମେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲୁ। Like we had reduced the oil exports वगैरह बहुत क्रूड चीजें ଆସୁ कम ହିଁ गई थी। ନଥିଲା ଆଉ କ୍ରୁଡ ଏକ ତ କ୍ରୁଡ ଆସୁନଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସर କ୍ରୁଡ ପୁରା ଶସ୍ତା ମିଳୁଥିଲା। ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆମର ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ହଁ ଲାଇକ ବହୁତ ବେଶୀ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟସ କମି ଯାଇଥିଲା ତ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ वी हैड କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମର ଇଏ ଥିଲା ସର୍ ଆମେ ଚାଇନାଠୁ ବି କିଛି କରୁନଥିଲୁ ଚାଇନାଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ वगैरह ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଇସିଆଇ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା so we had current account surplus right. Okay, so this is it. The next class like we'll see how the ରହିଲା ଆମର ଆମେ capital market chapter ରହିଲା that we'll see. ଆଉ ତାପରେ ଆମର unemployment ଆଉ କଣ ଅଛି ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ରାଇଟ୍ ମେଜର ମେଜର ଚାପ୍ଟର ସରିଗଲା ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇଛେ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ଆମେ ଟିକେ ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦବା ଦେନ୍ वी विल डू द प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट ମତେ ଟିକେ ସେ ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟା ମତେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କି ଆଗ କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଇଏ କରିଦେଲା କଣ ପ୍ରॉब्लम ସଲ୍ଭିଂ ରେ ସବୁଟା ହବ ନ ହବ ପରେ ଆମେ ତାପରେ क्वेश्चंस डिस्कस କରିଦବା ओके बहुत दिन ହେଲା କ୍ଲାसेस अपलोड ହେଇନି एक्चुअली ଦେଖିଆ କ୍ଲାसेस ଗୁଡା अपलोड କରିବାକୁ ଦେଖିଆ କଣ କଣ ରହିଲା पेंडिंग ओके सो थैंक यू ऑल Good night, sir. गुड नाइट थैंक यू गुड नाइट सर सर कॉन्सेप्ट तो कर लेला टी एमसीक्यू क्वेश्चन गुडा टी